Fasala Mungia Kami Block ni Conference Hall Nogo Khlaijaka Block Level Development Review Meeting Manjaka Haseniti Prasha Hamkrai Mantri Bikas Deborma Khoi Hangkorni DM Chandini Chandrante EM Komol Koloi Manjaka Teliamura Subdivision ni SDM Obojit Chakraborty Mungia Kami Block ni BDO Sushil Dayan BSC Chairman Sunil Debormano Khoboi Hangkorni Kobun Line Departments ni Joto Ojomarok Koksa Pandani Paithago Kaibari ADC Village ni Joto no Khongno Kaisa Kaisa ke Bagzaka Dustbin ডাস্টবিন मतलब ও জায়গা হামিয়া সায়া খিমনানি মানে নক নি যে চারিদিকে পরিষ্কার তো নানি এক জায়গা ও জায়গা খিবই তাই কাইসা জায়গা ওলো খিবই নানি পরিষ্কার স্বচ্ছতা পরিষ্কার তো হইছে রোগ সুখ কম তিনি মঙ্গিয়া কামি ব্লক নি বিসিঙ্গ 60,000 ফ্যামিলি ন যতন ভাগ জায়গা ডাস্টবিন ম ডাস্টবিন আগামী দিনও जोंतेब बागनाय जे फेमिलि जत फेमिलि बागनाय चिनि उजागा प्राय 9,000 फेमिलि दङ आबान बिसिंग 60,000 फेमिलि न रिखि एकजन फेमिलि न कयटा खाय रेना सर कायसा सिंगल ओ कायसा खाय निरा जानाय म जे डास्टबिन न जतन ए जे उद्देश्य ना होय जों रिमाने ओ उद्देश्य जेमन सक्सेसफुल न होय कारण चिनि बर जों जे उद्देश्य रिमाने ओ उद्देश्य सक्सेसफुल न जों ता जास्ट डास्टबिन दिखा डास्टबिन न ते कोनि माने उंगियाव माने हामियाना खिमनाने माने हामिया खिबाय ता कायसा जागा बुंदो हम्बा Khwai Nishimi Biplop ni Kokthom Chini Khwarang